Assalamualaikum! Welcome po sa aking channel, Jamralias Venture. Pag-aralan po natin ang wikang Arabic. Sa video na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano magbilang from 11 to 100 sa Emirati Arabic. Ito po ang dialect na ginagamit dito sa UAE. Kung gusto nyo pong makabisado ang 1 to 10, nasa part 1 po. Isi-share ko rin po sa inyo ang link sa ibaba ng description. So, umpisahan na po natin ang pagbibilang. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21. So napapansin nyo po dito na inuuna ko pong sabihin ang 1 and 20. Ganito po ang pagbibilang sa Arabic. So, 1, 20, 1 and 20. 22, 22. So, ganun din po, 2 and 20 hanggang sa matapos po natin ang pagbibilang. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. 30, 30. So, dito po, 31. So, ganun din po ulit. Wahed wa 30. 1 and 30. 32, اثنين وثلاثين. 33, ثلاثة وثلاثين. 34, أربعة وثلاثين. 35, خمسة وثلاثين. 36, ستة وثلاثين. 37, سبعة وثلاثين. 38, ثمانية وثلاثين. 39, تسعة وثلاثين. 40, 40. 41, واحد وأربعين. So, ganito lang din po. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na 1 and 40. واحد وأربعين. 42, اثنين وأربعين. 43, ثلاثة وأربعين. 44, أربعة وأربعين. 45, خمسة وأربعين. 46, ستة وأربعين.
47 47 48 48 49 49 50 50. So, ganun din po sa susunod na numbers ng 51, wahed wa khamsin, ithnin wa khamsin. So, tuloy-tuloy nyo lang po yon. 60, sittin. So, wahed wa sittin, ithnin wa sittin, hanggang sa matapos po ninyo ang hanggang 69. Tapos, 70, sab'in. So, ganun din. Wahed wa sab'in, ithnin wa sab'in, hanggang sa 79. 80, 80. So, ganun din. 81, wahed wa thamanin. 82, ithnain wa thamanin. So, hanggang sa matapos yung hanggang 89. Tapos, 90, tisain. So, ganun din. Wahed wa tisain. Ithnain wa tisain. So, ganun lang din hanggang sa 99. And then, 100, miya. 1,000 alf, milyon, milyon, bilyon, milyar. So, i-review po natin. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 21, واحد وعشرين. 22, اثنين وعشرين. 23, ثلاثة وعشرين. 24, أربعة وعشرين. 25, خمسة وعشرين. 26, ستة وعشرين. 27, سبعة وعشرين. 28, ثمانية وعشرين. 29, تسعة وعشرين. 30, 30. 31, واحد وثلاثين. 32, اثنين وثلاثين. 33, ثلاثة وثلاثين. 34, أربعة وثلاثين. 35, خمسة وثلاثين. 36, ستة وثلاثين. 37, سبعة وثلاثين. 38, ثمانية وثلاثين. 39, تسعة وثلاثين. 40, 40. 41, واحد وأربعين. 42, اثنين وأربعين. 43, 43, ثلاثة وأربعين. 44, أربعة وأربعين. 45, خمسة وأربعين. 46, ستة وأربعين. 47, سبعة وأربعين. 48, ثمانية وأربعين. 49, تسعة وأربعين. 50, 50. 60, ستين. 70, سبعين. 80, ثمانين. 90, تسعين. 100, مية. 1000, ألف. milyon, milyon, bilyon, milyar. So, sa ngayon po, hanggang dito lang po tayo. Kung gusto nyo pong isa-isahin natin simula 50 hanggang 100 or may gusto pa kayong mga numbers, wag nyo lang pong kalimutan na mag-comment na lang po. At kung may natutunan po kayo sa video na ito, mag-like, mag-share at mag-subscribe po kayo para sa ating mga susunod na videos. Thanks for watching. Maasalama!